السلام عليكم وبونسوار à tout le monde. اليوم راح نحضر معكم الكسكس. Salam alaikum à tout le monde, bonsoir à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va cuisiner le couscous. عندي في المكونات عندي الكسكس نتاع الشميسة. Donc, le couscous moyen, enfin nous on fait avec le moyen. متوسط، عندي كسكس متوسط. Voilà. شميسة. Chmissa. شميسة على فرنسا. Voilà. وعندي كورجيت. Une courgette. حبة بطاطا. Nous on met des pommes de terre, donc une grosse pomme de terre. وعندي ثلاثة نتاع الكروطة زرودية، ثلاثة خيزو. Et 3 carottes. وعندي اللحم. Donc la viande, c'est des morceaux de gigot. Hein. وعندي Une cuillère de sauce tomate. عندي مقرف تاع الطماطيش كونسونطري والزيت. De l'huile. والطماطيش تاع الحب. Coulis de tomate. والقرفة. Cannelle. وراس الحانوت. Voilà. فلفل أسود. Du poivre. الملح. Du sel. عندي الهريسة. De l'harissa. اللي ما يحبش الهريسة نقولها ونعاود. Voilà. فلفل أسود. Si vous craignez l'harissa, vous mettez un peu plus de poivre. عندي راس تاع البصلة. Alors, un oignon petit. وعندي 4 سنينات تاع الثوم. Et 5 gousses d'ail. راح نبداو على طريقة الله ونقولوا بسم الله. Voilà. Donc évidemment, hein, il faut pour ça une couscoussière aussi. حندير اللحم. Alors, on met la viande. وندير فيه مقرف ونص تاع الزيت. Voilà. Un peu d'huile. Voilà, la viande qu'on va faire revenir. Voilà. وندير عليهم راس تاع البصلة والثوم. On rajoute l'oignon et l'ail. نخليهم يتقلاو مليح. Voilà. On laisse revenir bien comme il faut. خلي البصلة تتقلى مع اللحم نوريكم الطريقة. بعد ما تقلات لي البصلة مليح دوكي راح نزيد المقرف تاع الطماطيش كونسونطري. Voilà, donc on a fait revenir un peu la viande avec l'oignon, l'ail, on rajoute la sauce tomate. Voilà. نخلي الطماطيش تتقلى لي شوية مع البصلة. وراح نزيد الطماطيش تاع الحب. Le coulis de tomate. شوية ماشي بزاف. كنزيد الملح. Du sel. ونزيد فلفل أسود. Le poivre. ومن بعد نزيد راس الحانوت. Voilà. ونزيد قرفة. Un peu de cannelle. Et voilà. دوكي حنزيدو شوية بالماء سخون. نزيد بشوية بشوية. Et là, on rajoute un peu d'eau chaude. Voilà. نزيد مقرف صغيرة تاع الهريسة. Un peu d'harissa. ومن بعد نزيد الزرودية كروطة. On met les carottes. T'as pas oublié les pois chiches? وي. Donc on mettra les pois chiches à la fin. وي وما قلت لكمش ندير الحمص. Ouais. On rajoute de l'eau chaude. Voilà. نخلي يتقلى لي وندير الحمص. ما قلت لكمش راني نسيت. Voilà. On va laisser tout ça revenir un petit peu.
Donc voilà, on a laissé la viande, les carottes, les épices, tout ça dans la cocotte minute. Voilà. Maintenant, on va laver le couscous. حنوريكم الطريقه كيفاه نغسل الطعام. راح نغسلو بالماء بارد، نغسلوش بالماء سخون هيتعجن. Voilà. On rajoute de l'eau froide dans le couscous pour le laver un petit peu, voilà. Voilà. راح نستنى الكسكس الطعام ينشف فيه من الماء ونوريكم كيف راح نفور. Voilà, on va laisser l'eau s'imprégner du couscous et après on va le travailler. بعد ما الكسكس نشف ليه مليح حنوريك طريقة كيف نفور. Voilà, donc le couscous est prêt à être travaillé. On va mettre, voilà, avec les mains pour éviter les boulettes. Voilà, faut pas que ça fasse de boulettes en fait. دوكا حندير له شوية تاع الزيت، ما نقص ولا نقص ونص ولا. On met un petit peu d'huile. Voilà. وندير شوية الزيت في الكسكس. Voilà, on met un peu d'huile sur la couscoussière là pour mettre le couscous. Voilà. Montre. Voilà. دوكا حنديرو الفوق. Maintenant, voilà, maintenant on va le mettre à la couscoussière. On va le laisser combien de temps là à peu près? Alors on vous dira le temps tout à l'heure. دوكا راح نديرو الفور ونوريكم الطريقة كيفاش. Voilà, t'as mis de l'eau non dans la marmite? Oui, maman. Oui, non? Oui. Voilà, on met un quart d'eau, presque la moitié, mais pas tout à fait, voilà. On laisse dessus et on va laisser... الفور كسكس. Voilà. نرجعكم بعد. D'accord. Voilà, donc la viande est cuite, les carottes. Donc on a rajouté les pois chiches parce qu'on a oublié tout à l'heure. On a mis les pommes de terre. Les pommes de terre. ولا الكورجيت. Et on a mis les pommes de terre. مزال لا. Ah, pas encore les pommes de terre. Non. Donc là on va rajouter juste les courgettes. كورجيت وبطاطا tous les deux. Ah les deux, alors courgettes et pommes de terre, voilà. دوكي بعد ما اللحم. Ça en fait on les met à la fin. Oui. Voilà, on rajoute... كيطيب اللحم والكروطة. Voilà. السينرية. خزو. طاب لي اللحم والزرودية راح ندير البطاطا وندير الكورجيت. Voilà. Donc ça faut vraiment y mettre à la fin parce que ça cuit très vite en fait. Tout de suite, ouais. Ouais, voilà. Bon, nous on met des pommes de terre, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des pommes de terre ou... Sinon, Oui, pommes de terre. راح نقلق عليهم شويه، يعني راكم عارفين البطاطا والكورجيت ما عندهاش طيب بزاف، نقلق شويه
راح نوريكم بعد. Voilà, on va laisser cuire un petit peu. Voilà, donc le couscous a chauffé une fois à la vapeur, là, à la marmite, à la couscoussière. Et là, on va rajouter de l'eau. On rajoute à peu près 500 ml d'eau. Ouais. وي بعد ما الكسكس فارلي بعد ما الكسكس فارلي راح ندير له الماء صافي 500 ml, ouais. 500 ملم. Voilà. ندير له الماء On met l'eau. نخليه ينشف. Voilà. Et quand le couscous aura bien absorbé l'eau, on pourra le remettre à cuire. ابخي نخليه ينشف نديرو Ah oui, tu vas travailler. وي ندير له الملح ابخي ندير له الملح وندير له Ah, donc après tu le remets dans le plat, وي c'est ça? وي On va rajouter du sel, وي c'est ça? وي وخليه يفور. Voilà. بعد ما نشف لي من الماء دوك واش راح ندير له دوك نعاود نديرو هنايا في نقصع البلا. Voilà. Donc on a bien laissé absorber l'eau. Voilà. صافي خليه ينشف مليح. On rajoute نديرو الملح un peu de sel. نديرو شويه تاع الملح. On travaille un petit peu à la main, on mélange. Toujours le même principe, pas de boulettes. دوك واش راح نديرو دوك نعاود نفورو يعني انا نفورو مرتين دوك فورتو المره الاولى وهذه المره الثانيه ومن بعد صاير نعاود ندير له الزبده ونوري لكم في صحن التقديم. Voilà. Donc là, on va le remettre une deuxième fois à chauffer, à cuire à la vapeur. Et ce sera terminé. Ensuite, on le remettra dans le plat et on mettra du beurre. Donc, en fait, vous le faites deux fois chauffer. Voilà. اي بعد ما الكسكس فارلي. Voilà. Donc la deuxième fois est finie. Maintenant, on va finir de le travailler. راح ندير له الزبده هو سخون ولا تحبي تقدري تذوبي الزبده نورمال. انا هو سخون ندير الزبده يعني تفيت. Voilà. Donc vous mettez deux petits morceaux de beurre comme ça. Voilà. Et ensuite, on va travailler. Voilà. Vous faites en sorte que le beurre s'imprègne bien dans le couscous. Et voilà. راح نكملو صايني كملتو دوك نوري لكم في صحن التقديم. شوفوا الكسكس بعد ما وجد لي جاني هايل وجاني مليح ولاصوص تاعو جاتني هايله كما عودتكم ونقول لكم شهيتكم في الجنه وشهيه طيبه وربي يحفظكم والسلام عليكم. Voilà, donc la recette du couscous est terminée. En tout cas, nous, on l'a fait comme ça. Après, il y a plein de façons de la faire. Voilà. Donc, excellent. Sur ce, on vous souhaite un bon appétit. On vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et surtout, protégez-vous. À bientôt, Inch'Allah.